दिखाओ अरे से झियो तो अरे मनोसित में हे भगवान अरे मने मने हजतिली जाकू पहुंचे जेलु चाकू रुद्र तमे एठी कोन करछ हे आदा सर्वदा मो पछरे पड़ी जाउछ देख रुद्र तमको मो सफा सफा कहि दउछि तमे मन खोली की कान खोली की सुनी र कहला आ आखी पुरी की देखि ना देख एई देख मो हातरे शंखा आ एई देखि पारिस ना मो मथरे सिंदूर मो का को भल पाउ कोई बा हे सारी छी आ का घर रा बहु हे सारी छी एबिति मो पछरे आसीबा जमर भी छाडी दियो एबे आ से कुआरी छ हे कि मु नाही का घर रा बहु हे सारी छी आ का रा पत्नी हे सारी छी मो सासु घर लोक जानिबा आगरु तमे एठी चली जाओ नहले तम अवस्था एमिति हेबो जी जमर भी भाभी परिबनी सेति पे कहछि मो सासु घर लोक जानिबा आगरु एठी तमे जाई पा रहला अरे कोन सब कहचलो मो तो कथा मुंडे पसी तम मुंडरे केमिति पसिबो तम मुंडरे त खाली गोबर भरती तुम्हारा निहाती दरकार बस गोटिए थर तू मते गुड़ी कर तू मते गाली कर हेले मते प्रेम कर बस गोटिए थर कौन कहलु अरे तू अभिनय करुचु अरे मु जानी तू मते भलो पाओ और से पूरा मथारे ओढ़णी आ सिंदूर दे मो घर को पड़ी मानसी तमे भांग खाओ छी हाँ आए सुंदर झील मैंने भांग खाओ ऐसा कहलो एटा कहा घर कहलो एटा होछि मो सासु घर अरे हाँ अरे मु भी तो सैया कहूँ एटा होछि तमरो सासु घर आ मु होछि तमरो बर कौन है सतरे पगल सतरे जमर भी रही जाए मो रास्ता में चले लाइक पाखो गुम पाखो बसी आसी तू बिना अनुमति एठू चली जीवु ए प्रश्नटा मु तोचे पचारुची बुझिलु एटा होची ओ मार घर माने मो घर एटा होची भद्र कालीर एरिया आउ से एरिया भितर को बसी आसी तू चली जीवु हे बो अरे बो कोठी तू देखिबो तो घर को के आसी आ मोर बहू देखलु तो घर को के आसी हाय रे कौन हैला रे तो जोरे पार्टी करछि ए देख तो घर को के आसी देख हाय रे जगणी किया ताको कोन चिंचु कि रे आ ताते डग डग हे चाइछि अरे सुंदर झियमान को गेल चिने हे अनानी अरे मु ताको पूरा भलो पाए अरे मु जेल रे थिला बेले सब राति से मो स्वप्न रे आसुथिला जानिछु मो स्वप्न नायिका मानसी ए जगणी किया सेते बेले जेल हाजत रे थिलु ना सेते बेले सपना देखुथिलु एटा तो सामने रे छिड़ा हिची ओ बरा देखुछु मते भलो पाउछु बोली मते रे सब मुंडा हेछि छेना गुड़ गछि भाई रे जगणी किया से आउ से हे कि नाही कोन है से आउ कार ही सरछि मोर होई सरछि तो मुंडा रही सरछि भाई रे जगणी किया से हौछि मानसर माइब छी ये मनोज को बाही गला पूरा सदा ए बी सी डी ई एफ जी अच्छी छी 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 रे नोनी छी 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 रे नोनी छी रे छी धन के देखलु तू इनने सिनेमा के चिल्लू नहीं मानस को चिल्लू सुरा को चिल्लू हे रुद्र को चिल्लू नहीं हां हां बहू
ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛି ମାନସ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଛି 1200। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉଠି ହେଇନି ନା, ତାହେଲେ ମାନସର ମାଇପ ହେଲା କେମିତି? ପୁଅର କେତେ ହେବ ଏ ଅନାନି ଚଉଠିଟା ମୁଁ କରିବି। ସତରେ ଦେଖୁଛି ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ପାଗଳ ଆଉ ପାଗଳିନୀ, ଏଇ ପାଗଳିନୀ ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲି ନା ଜମାର ବି ମୁଁ ବି ପାଗଳିନୀ ହେଇଯିବି। ଯାଏ ମୋ ରାସ୍ତାରେ साली हराम यदि माइकिया थोड़ा भद्रकाली सामने छिड़ाई तू भद्रकाली को जवाब दबू। तू जानिनु मुखे चंडी पाठ शिखिली चंडी पूजा मु करिनी এই গাঁ দণ্ডরে চণ্ড পরি বুলুছি বলি সমস্ত ডাকতি মতে চণ্ডাଳ। ଆଉ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ାଇ ତାକୁ ଜବାବ ଦଉଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏଠୁ ମାନସୀ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। রে রুদ্র, আরে ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯା ରେ, ଏ ମୋ ଧନଟା ଏ ରୁଦ୍ର। ରେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଛତ୍ର ଖାଇ କଣ ହେଲା? ତତେ କଣ କହିଲେ ଶୁଭାଗଲାନି କି? ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଯଦି ଏଠି ରହିବୁ ନା ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବି ଏଠି ରହିବ, ଆଉ ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଚାଲିଯିବୁ ନା ତାହେଲେ ତୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ପୁଅ ବି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ତାହା କେବେ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି। ଏଇଠି ମୁଁ ରହିବିନି, ଏ ଯାଏ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କେମିତି ମତେ ରଖିବା ଦେଖୁଛି। ଖଟା ଶ୍ରବଣ କି ଖଟା ଏ ବୋଉ କଣ କହୁଛୁ ବୋଉ? ତୋ କଥା ଗୁଡାକୁ ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା। ସତରେ ତୋ କଥା ଶୁଣି ଜଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। କାହା କଥା ବେ? ରାମାୟଣର ଶୂର୍ପଣଖି। ତୁ ଠିକ ସେମିତି ଅଛୁ ବୋଉ। ରେ ଜଗୁଡ଼ି ଖିଆ, ମୁଁ ତ ମାଟିରେ ଆଉ କେମିତି କହୁଛୁ ବା ରାମାୟଣ ଶୂର୍ପଣଖି ବୋଲି? ଠିକ ଅଛି ବୋଉ। ତୁ ମଦ ପିକି ଅଛି, ହଁ ଟିକେ ମାରି ତୋତେ ଦେଇଛି। ଲାଜ ଶରମ ଚୁପ୍ କର। ସେଦିନ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝାପଟା ପରେ ଝାପଟା ମାରି ମୋତେ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। এই ହରାମିକୁ ଖେଳି ଖେଳି ଆଜି ମୁଁ ଖେଳିବି। ଯାଉଛି ବାସର ସେଜ ସଜେଇବି, ତାକୁ ଭସାଣି ଘସାଣି ନେଇକି ଆସିବି। ଆରେ ରୁଦ୍ର, ତ ମମି ଅଛି ନା ରେ, କାଇଁ ତୁ ଟେନସନ ନଉଛୁ? ଯା ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଠିକ ଅଛି। এই ଅନାନି ଖଟ ପକେଇବି। ହାଇଲୋ ଏ କଣ ହେଲା? ତ କାନରେ କଣ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଥିଲା? କଣ୍ଠା ମରା ହେଇଛି। ଚାଲ, ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ହନା, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ। ନା କହିଲି ପରା ଜମାର ବି ଯିବିନି ମୁଁ। କଣ ହେଲା? ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଅଲକ୍ଷଣୀ ଛତର ଖାଇ ମନୁଷ ଚୋରଣୀ, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ। କହିଲି ପରା ଜମାର ବି ଯିବିନି। କଣ ହେଲା ଯିବୁନୁ?